går også en af dem, der er named der herhen et eller andet sted. Der var han. What brings you here? Go in. Husk buffs af mig. Jeg er sgu Ashen ved event lige nu. Ser det ud Og for til. sand. Okay, jamen... Jeg lige hurtigt noget ratchet her, så... 58 minutter remaining står der her. Okay. Jeg har ikke lavet det før, så jeg ved ikke noget. Nej, same. Hvor står hende der i ratchet, man skal snakke med den med det der epic noget der? Du går ind i enden. Ind i enden. Ja. Går ind i enden, ja. Ja, okay, ja, fanden. Når man laver det der event, der, så er der jo en masse minibosses. De der minibosses, de dropper sådan en quest item. Det quest item, det kan du så turn ind, når du har vundet battlen. Der får du jo den der Warsong drum, der giver 5% increased damage i 2 timer. Og jeg troede, det var en once in a lifetime use. Det er det også, men du kan lave den hver uge. Altså at få det item her. Så det er bare med at få den popped. Fordi du kan nemlig ikke få den, du kan kun få én af gangen. Så hvis du har den i bagen, så får du ikke nogen nye. Okay. Og jeg tror sgu mine logs, de er ikke... Ja, der må have været nogle issues. Jeg ved ikke lige, hvad fanden problemet er. Jeg synes, det er relativt nemt. Det burde der bare være tryk go. Så vi skal løbe op og tynde den ind med det samme, eller hvad siger du? Ja. Hvis jeg Inden jeg nakker den næste. Nej, nej. I skal først vinde slaget. Wow. Så ham Druden, du skal tage ind. Han er der ikke. What brings you here? Goddess watch over you. May the stars guide you. Talk to me.
Efter de blev trumlet i sådan en battle her i Alliance. Det var da godt nok helt vildt. Hvad? Nu har jeg selv spillet Alliance siden, ikke? Og de har også en camp, der hedder Shredder Campen. Det der omkring ved Sauron Strand, ikke? Det er som Blade Master, de skal kæmpe imod. Og han står bare og laver Whirlwind. Prøv så at forestille jer Whirlwind, sådan en Whirlwind Lord, når man så lægger. Så står man bare inde i den Whirlwind, der bare tager den. Hold kæft, det er ikke særlig fun. Jeg ved ikke om hårdt de kæmper imod en lead anden, det kunne godt være, det ved jeg sgu ikke. Men, Lav sådan en AoE-route, den der... ja, men det lyder ikke lige så strong som en Blade Storm. Det er det heller ikke. Den tækker kun sådan noget nogen af 70. Hvad siger du, Marianne? Men det var en strike, eller hvad? Den der drum, man får, Daniel, kan man kun bruge den i... En gang om ugen. En gang om ugen, men Yes. det er kun her i det her area, eller hvad? Nej, det er det over det hele. Så det er mere for den pop, de BRD. Lige sige, du ved, og så kan du jo få en igen næste uge, eller hvad man skal sige. Du kan ikke stack dem i din inventory, så det er mere for dem brugt. Altså for ikke noget ud af at rende rundt med den og gemme den til en eller anden rainy day. Hvis man dør, eller? Ja, så er det jo så over. Okay. Den er persistent through death, så det er ligesom alle de andre world buffs. Men altså 5% damage er jo rimelig stonks. Jeg gjorde bare den fejl, jeg har gemt på min, men så fandt jeg ud af her sidste raid på Druiden der, at man sådan set kan farme dem igen. Det troede jeg ikke, man kunne. Jeg troede, det var sådan en once in a lifetime use. Men jeg ved heller ikke, hvorfor fanden de skulle add sådan et item, men ja. Er det egentlig ikke bedre, hvis vi joiner, hvis der er nogen, der har lavet sådan en raid til det her, end vi egentlig bare to i en gruppe? Hvad tænker du? Jo, det tænker jeg. Men jeg troede ikke, du var heroppe. Nej, jamen jeg er lige... De er på vej ned til den boss her, hvor jeg er. Var der nogle quests et eller andet sted, man kunne samle op? Eller tror jeg... Hvordan foregik det? Droppede et eller andet. Strength and honor. Hold fast, det lækker. Det var da helt vildt. Hvad siger du, Marianne? Ja, hvis du har done. Den... Hvad? Han står der er en, der står deroppe i toppen. Har du været deroppe? Lige herude der, så helt oppe i toppen. Så vandt vi den her, eller hvad? Ja. Når vi nakkede den her.
Hold op, ja, det er sgu da mega lag. Ja, det er med en lag fiesta derhen. Nå, det var så det, eller hvad? Ja, det var PvP-eventet. Okay. Nå. For satan, så skal vi jo bare lige rundt og se, om vi kan få nogle kills her. Det kan jeg jo ikke, altså det... I når jo at dø instantly. Ej, vi skal bare være 2 mand. Ja, men der er sgu for mange hårdt her, altså de butcher de alliance. Ej, men tror du ikke, de fucker off lige om lidt? Jo, måske. Kæft, en long ass corpse run, hvis man dør. Jesus Kristus. Hvor render man fra? Helt op på den anden side af Splinter Tree. For satan. Bare ud med den ale der, mine. Eller gem. Nej, den sælger selvfølgelig for en del. Eller man kan bare drikke den. Og blive lidt småsnaller. Du har vist fået det, du skulle have, ja. Hvad er det dernede? Det er i vandet, siden du bliver plinget. Er du pinget? Not ready. Der er fest hernede, stadigvæk. Og for satan, jamen jeg kommer. Og festen hen. Det er fandme en død fest, den her. Jeg har dræbt dem. For satan er Druid, der er han... han skal lige tage afsted. Ej, dammit. Hvad fanden I'm ham? out of range. I stealth. Den lille luder. Og så er lige en priest også. Jeg går mig. For helvede nu. Ej, ja. Hvorfor er der flere targets? Jeg ved ikke, hvem jeg skal angribe. Okay, priesten han burde dø nu. Kom nu. Det var priesten. Hvor fanden blev druiden af? Jeg har dræbt dem. Nice. Hvorfor er de her lorteulve efter mig kun? Der er en heroppe bagved. En hunter. Get it.
Damn, han blev lige hakket med Han Tita blev lige dazed. Var bare færdig så fucking popsanger ham der. For satan, helpstone der. Men der skulle jeg ikke trykke på. Ah, Kom sgu også Warlock nu. for satan. Der skal jeg lige have en 4 her. Prøv Men det er jo for helvede. se, hvor jeg skal løbe fra, Soul. For satan der. En hall, som man siger. Hvad helvede, bro, så sker der, man. Jeg løb ind i BRD, og så blev jeg bare portet ud. Altså, en af mand. What? Det er noget BFD, eller hvad? Ja, altså, ja, undskyld, ja, BFD. Ah. Jeg løb ind, jeg skulle lave min chest, og det der gylder, der er du af. Og jeg skal ned og hente boksen her. Den her Druid her krabbe med hatten. For helvede, Kan du hvorfor ikke der er bare- en ulv over? Kan du ikke bare join the boys? Kan du så ikke gå ind, eller hvad? Jamen ja, altså i går der gjorde jeg det ene, nu var jeg jo helt tilbage i Thunderbolt, så der var lidt tid, men Jamen, jeg tænkte, om det var fordi, du ved, den er jo ikke... Der er jo ikke gået en halv time fra, vi var derinde i rated, om den så ikke er helt nulstillet endnu. nå, på den måde, ja. Om det så er noget, et eller andet gøjs. Siger du, Marianne? Ej, det er bare med at få level, så du kan komme med i raid næste gang og sådan noget. Men det skal du render og dør, altså. Jeg dræber jo den ene efter den anden her. Det tror jeg gerne, du er jo Warlock. Åh, Den er jo OP af helvedes til. det er sat dem ikke. Men det er forholdsvis Sådan set over at have lige den til. der befouled water globe, de lige har farmet de to der. jeg ved godt, det skal jeg da egentlig også. Så. Jo. Hvad har vi der? Det er sgu en priest. Damn. Prøver du film? Men jeg er sgu da on lidt for helvede. Hallo, Mohus. Ej, jeg får sådan. Den har jeg. Nice. Colby Covington, born February 22, 1988, is an American professional mixed martial artist. He currently competes in the welterweight division of the Ultimate Fighting Championship, UFC, where he is a former interim UFC welterweight champion. As of October 24, 2023, he is number 3 in the UFC welterweight rankings. Early Luffy Covington was born in Clovis, California on February 22, 1988. The family moved from California to Oregon when he was 8 years old.
His father was a wrestler during his time at the Oregon Institute of Technology and Southern Oregon University. Wrestling career as a wrestler at Thurston High School in Springfield, Oregon, Covington lettered all 4 years and won the 171-pound state championship as a senior in 2006. He committed to Arizona State University, but his test scores were not up to par, so he went to Iowa Central Community College, where he won the 2007 165 pounds National Junior College Wrestling title as a true freshman with a 34-0 record. His roommate at the time was future UF champion John Jones. Following his championship season at Iowa Central, Covington transferred to the wrestling program at the University of Iowa. On August 10, 2007, he was arrested for eluding police and driving under the influence, having registered a back of 0.255, over 3 times the legal limit of 0.08. Nå, He okay. later said, "That was a real all-time low in my life." Jeg går ud fra, at Balder han ved, hvor det er henne, vi skal være henne. Hvordan var det? Ah. Det var til en shaman quest. When you made that joke and then he started calling you the S word, and then they start clutching over the Muslim joke, I'm like, are you guys serious? You guys, this is what you guys are like terrified of? You know how on the left, you know how like the trans stuff is like you can't say anything about it? Like when somebody's like trans, the armor protects you from every insult. On the Ej, det er ham Balder der, eller hvad? Ham, der spiller åben der. Ja. Hvad så med det? Den der er bedre end den du har. Auf die Heide blüht ein Blümelein und das heißt Erika. Jeg er lige ved at have nazi i marsmusikken her. Helvede, mand. Det kan sgu et eller andet. Den er sgu bedre end den der bølge Dannebro crap sang. Hold da op, en beta-sang. Det var da særligt. Den der German shit. Bare den, der sælger for mest. Strength. Relax. Han har også en... Han har både en Hunter og en Rokan. Ja, det er sgu strong. Det var ham vi farmede de der legs med. Ja. Det er sgu, det er en, der vil push it to the limit, som man siger. Så må lære, om vi lige skal dræbe de der bandit, de sidste 4 der, så... Ja, lad os da... I har jo masser af penge, jo. Ja, det var det. Jeg skal tage nemlig til at sætte gang i mit fishing for at få gold. Hvad? Ja, så skal du løbe. Du bliver nødt til at løbe derind. Er der en bestemt årsag til, at vi lige skulle lave de her quests egentlig? Ja, det giver bis bælt til shaman. Nå, for helvede, okay. Så mangler vi 3 styks. Altså ikke lige den her. Det var bare nu, når vi næsten var færdige med den, så tænkte jeg, så kunne vi så godt... One day, jeg vil godt købe nogle heavy, eller jeg vil godt købe nogle heavy af de der leather gøjl, der du ved, armor.
I'm a kids. Ja. Jeg har kun lige til at lave næsten til at lave 2. Ja, okay. Hvor meget skal du bruge? Ja, i hvert fald, altså 2 nok, men 3 faktisk, hvis det skal være helt rigtigt. Nej, egentlig kun 2, for jeg tager jo en all stats på chest. Du kan få det på legs, boots og gloves. Ja. Nå, man kan ikke få på chest. Nå, okay. Skal du ikke have noget en chance på de boots der? Hvad har jeg? Hvad skal du have det? Hvad skal du have på? Giv mig something. Du tænker dig godt. Det må være... Okay, jeg skal lige lave... nej, jeg skal lige lave nogle miner. Jamen, det må jo være agility. Har du ellers et eller andet? Så... Der er ikke en chance på noget som helst. Og business hernede. Du skal vel have... fuck. Hvad fanden? Jeg kom ind i en andres... What? Jeg er kommet ind i andres BRD. Jeg står inde i andres BRD lige nu. What? Hell. Du Mangler vi... 2 damage på weapon eller sådan noget. Ja, det kan jeg. Nu se, hvad har jeg til det. Ja, der har jeg faktisk. Det er godt nok en dyr en, men jeg føler mig sgu i min... jeg føler mig på en god side i dag. Ja. Du kan få den her, så kan du shard den. Det går sgu næsten op. Vi skal have det på mainhanden først. Det er det vigtigste. Det er ærgerligt, den ikke giver glow. Har du til en mere? Ja. Jeg har faktisk en del. Sådan. Hvad med bracers? Jeg prøver lige at vente, jeg skal lige se. De er gode. Okay, bracer, det må være... Hvad fanden har jeg ikke... Er der slet ikke noget agility til bracer? Eller har jeg ikke lært det? Ved du hvad, så kan du bruge strength til noget? Ja, det strength er mit main stat. Okay. 3 strength. Kan du lave et eller andet HP på det her lortet chest her? Lad os se, er det højeste jeg kan lave? Ja. Nu nærmest... Det er jo enchanting. Ja. Nu tror jeg ikke, jeg kan få anden. Der er ikke Nej. der er en dernede. Der er 2, der spawn dernede igen. Kom du bare ind i nogle andres raid, eller hvad er det? Jeg kan ikke finde ud af, altså det gør jeg hele tiden også, selvom jeg kommer ud nu. Det var det, der var galt. What the fuck? They can't join our group. Ja, så skal vi bare ud og se, om vi kan finde nogen at klaske. Sådan. Der er sgu egentlig vand derovre. Lige ud. For mig. Jeg er unlucky. Ja. Han har sgu lugtet det der. Han er bare running for the city nu. Det når vi sgu ikke. Det var ærgerligt. Nå, det gør vi. Nå, jeg er vist nødt til at logge ud af Warrior'en lige på en stund. Unlucky. Nå, skal du ikke spille Warrior? Men det er ikke, hvis jeg bliver portet tilbage til Thunderbluff. Det gider jeg alligevel ikke. Nej, det gider du ikke. Så må du jo i gang med at level en feral herinde. Ja, jeg kan sgu da godt lige gå lidt. Hvad finder man nogen her omkring? Jeg tænker bare, at vi skal op på vejen. Lige snart man kommer op på vejen, men det er sikkert choo-choo train, man møder deroppe. Ja, det er jeg næsten ikke i tvivl om.
Der kommer fest. Okay, jamen, for at sige, ham kan jeg da ikke indhente. Jeg skal bare have nogle mobs til at slå på ham. Sådan der. Kom on. Hit him. Hit him. Du er færdig her. Så er det bare med at komme væk fra alt det lort, han har fået pullet. Ved du hvad? Jeg har faktisk questet den før. For helvede. Men hvis jeg ikke tager helt fejl. Jeg skal have et item på dem. Og drop rate, den er vist mega ring. Hvad? Sådan. Hvad var det, du skulle? Hvad står der, du skal? Nej, der står noget med at heal. Nej, det tænker man jo ikke. Måske det er nogle bestemte beasts, der er i det der area. Jeg lige prøve at se, hvad man skal. Men den one-shotter bare, den her Star Search. Ja, den er banger, den der. Altså, den er virkelig et one-shotter. Ja, på det der level. Hvad er det der, vi egentlig heroppe? Jamen, jeg skal bare... Jeg ved ikke, altså, jeg ved ikke, hvor fanden vi skal lede hen. Om vi skal imod Astronaut, eller hvor fanden vi skal. Jeg er ikke i tvivl om mellem Soram Strand og... Bare heal Hunter Pits. Står der. Eller andre druids, Marianne. I form. Hvis du ser en druid, så bed dem om at gå i form. Og det skal være en direct heal, det må ikke være odds, det må ikke være regrowth, eller det må nok godt være regrowth, men det må ikke være redo. Det skal være healing touch, du kan bare tage den rank 1 ned, så kan du smide den hurtigt. Skal vi flyve til Soram Strand, eller hvad? Og så løbe... Ja, så kan vi lige tage de her quest ind og det. Er det rigtigt? Hvad? Jamen, vi skal lave en dungeon. Det ved jeg ikke, om folk de vil være med til at lave en dungeon. Ja, jeg skal i hvert fald lige have lavet den der epic chest, og jeg skal lige sørge for, at Raider det ikke kigger mig ud først. Nu er jeg lagt nede. Ja. Daniel, han har nogle udfordringer med Raider lige pt. Jeg kom med nogle andre, og jeg ved ikke hvorfor jeg kunne, fordi altså, du kan jo kun være 10 derinde. Altså, de er der 10 allerede, så står jeg der lige pludselig også. Virkelig underligt. Jeg kender ingen af dem. Aldrig spillet med dem før. Det er multi-billion dollar company, mate. Ja. Det ser ud til, Marianne, at du godt... Det ser ud som om... Folk de skriver... Hvor classic af, at man godt kan heal med ritual. Så du kan prøve at putte ritual på dig selv, regrowth på dig selv, og så har vi form. Og har noget mana. Du kan også, det virker også på Shaman Ghost Move, ser det ud til. Clear the forest. Hvor fanden tønder man den der ind, Daniel? Den der Clear the forest? Nede i bunden til venstre. Her der står sådan en anden. Sådan en lille camp her. Jeg skulle da den cape, der er en lille previous for mig, for det quest her. Jeg skulle da godt lige lave det quest. Kæft, jeg glæder mig til at se på den her druid, mand. Hold kæft, jeg kommer til at stun big time, mand. Hvad? Du får sådan en op, ligesom med de andre.
på dig selv, og så hoppe i form, når du har mange til. Nå, men det er virkelig træk. Det er nødt til. Er det, vil du bare ind og være den store fede boomkende derinde? Ja, for helvede, mand. Man kan jo heller ikke andet, men hold kæft, når man Star Search, mand. Jeg kommer da til at lave bang og leaps, mand. Den er godt nok vild, og den koster bare 0 mana. Der er ikke noget, der koster mana næsten, altså. Det er Sunfire. Jeg kunne ikke forestille mig, at det er worth med Moonfire at bruge Globalen på det. Nej, det tror jeg heller ikke, det er. Den laver for lidt damage, Moonfire. Jeg tror ikke, det kan betale sig at bruge Moonfire på, mand. Det der bælte der, man får for den der quest soul, det er ikke engang, det er bare bis, siger man. Nå, for fanden. Må jeg linke det til mig på t-shirt? Og Defcan, det er det bis til Pharaoh. Men det er vist en hårdt quest, der er det ikke. Så det er kun hårdt Pharaohs. Jo, det tror jeg, for det var oppe i... Se om vi kan finde noget ballade her, eller hvad, Soul? Ja, men jeg er sgu på vej. Jeg tager lige noget Weapon Enchant og noget på, og så kommer jeg. Så vi har byttet lidt rundt på sagerne her. Det er sgu nice nu her, når vi kommer højere level. Så jeg kan droppe, hvad hedder det, både Grace of Air og Strength Totem, og stadigvæk kan have VF på gruppen.
bliver nice. Ja. Det er allerede fundet et offer her. Coming in hot from the back. Og han vil boxe ham der. Og en mere. Staten har kridtet lige her det sidste. Uff. Nu har jeg sat dem heller ikke... altså, jeg har efterhånden godt fået smidt alt mit gear ud, der er stamina på. Ja, ren PV giver du på nu. Ja. Ja, du spiller, hvad er Affliction lige nu? Ja. Altså, du har ikke engang alle de der talents, der giver mere HP og sådan noget. Nej. Jeg kunne selvfølgelig bruge metamorphosis form og se hvad det gør. Ja, ja. Jeg har selvfølgelig ikke horned, men Der er en 22 druid hernede. Ah, mere. Nej. Der er en 22 druid. Jeg ved ikke om de der NPC's, han kan løbe her bag os. One Warrior her, han får fandme også turen. Warrior der, han... han observerer slet ingenting. Satan, han løber hurtigt. Ja, godt. Han har world buffen på. Ja, han vil ikke af med den. Kom dog her, din. Noget med Searing Pain, den er instant i den der form, ikke? Ej, for helvede, det er sgu da... Ja, det er da korrekt egentlig, det har jeg da glemt. Efter du får en armor. 500 armor. 500%. Ej. Ja, kom her. Er det guards det her nede, eller hvad fanden har været her? Det bestemmer du dig selv. Ja, vi kan ikke rigtig løbe derop, kan vi? Ej, der løber jeg taget dem igen. Ej, Der står en elite deroppe her. Der kommer her en druid. Jeg finder dig i stedet. Trust me. Kommer en heroppe. Priest. Det var da roligt. Jeg ved, hvor der var med det spil. Går sgu da udenbøjle det spillen der. Ja. Kan I lige gruppen hurtigt, så kan jeg invitere jer, eller hvad? Fordi jeg vil lige prøve at se, om det fungerer så. Eller... Det er lige 2 sek. Vi er lige ved at... make it pop, som man siger. En sergeant, det var... der kommer der. Der. Er sgu en druid, Jeg bliver den druid der. Sat, jeg gør det på.
er som om jeg er locked til en Det kan jeg sgu ikke anden. engang. Altså, you're already locked to an instance group, BFD group, står der, når jeg... Nu bliver vi det med ganked. Det gør fandme. Det bliver straffet. Hvad er du ved at have 15 kills egentlig? Ja, jeg har. Så det burde være nok, siger du. Det er bare Daniel, der inviter dig. Det er fordi han skal lave en group ind til det der BFD, men han kan ikke få lov at komme derind, apparently. Det virker sgu stadig ikke. Det er legit, at jeg er blevet smidt ud. Altså, det er som om, at jeg er inde i en andens ID. Jeg har ikke noget at lave herinde. You are not in this instances group. You will be teleported to Thunderbluff in 45 seconds. Altså, hallo. Jeg har et save og alt muligt. What the fuck? Hvad siger du, Marianne? Hvad er i group med Daniel, siger du? Nej, du kan bare invite os nu, Daniel. Ja, det er godt. Så prøver jeg lige at se, om det hjælper, når det er. Jeg prøver at lave reset all instances. Så ser jeg det. Der er også en quest, du kan turn ind derinde. Ja, det er på vej. Men altså, Shrine of Gallihost er her sgu da, så jeg kan jo poppe den, men altså, det hjælper mig jo bare ikke, når jeg bliver teleportet ud til Thunderbluff. Jeg kan ikke gøre det der. Du nok ikke lov at løbe dig ind på et minut. Nej, det er jo det. Der er sgu alligevel langt, og jeg skal svømme. Nu kan du ikke gøre det ved. Nej, det er heller ikke et beast. Det må. Jamen. Hvad, og om Horde eller Alliance kommer til 100% først, hvad er forskellen? Jeg har faktisk ikke fundet ud af det, altså, fordi jeg føler ikke rigtigt, at det har noget at sige. Måske kan de først starte, måske når man er på 100%, så kan man starte med at nakke de der andre, og så får man en head start, om det er det, der er. Men jeg synes jo bare, at battlen den starter på samme tid, synes jeg bare, altså, men jeg har ikke rigtig luret. Det siger mig sgu ikke rigtig noget sådan noget, bro. Det må jeg nok sige. Hvad er det bare bugged as fuck, eller hvad er den? Big time. Nu har jeg tænkt mig at logge helt ud og logge ud af Battle.net Client, og så har jeg tænkt mig lige at logge ind på Alliance. Så jeg sidder derinde lige 10 minutter, og så har jeg tænkt mig at logge ud og så tjekke. Det kan være, at jeg skal prøve at gå ned, og jeg skal jo egentlig også derinde igen. Det kan være, at jeg skal prøve at se, om jeg kan. Ja, men altså, jeg har virkelig, jeg gik ind i en dungeon og var en del af et andet raid. Det så jeg simpelthen. Du var i gang med at clear i starten, og så står jeg bare der. Hallo? Du burde faktisk gå derned og så lave, hvad hedder de der Essence of Akumai. Ja, faktisk. Er det storms? Jeg er ret sikker på, at man skal bruge dem for at kunne få den der giver den bisring. Men hvad er det der, er det mobs uden for deres, eller hvordan Nej, de det Sapphire er der? sådan nogle krystaller på væggen. Okay. Men man kan ikke loot dem, når det går derned i raid. Fordi den Okay, ja, jeg ser. Den står som dungeon, den quest stadigvæk af en eller anden mærkværdig årsag. Und das heißt Erika. Og sagen, der er bare line to, eller? Packing geek! Der er sgu da en priest lige her. Skal jeg sætte den med fight? Fight it. Det er en death spiller.
Gamle svin. Ja, det spiller du bare. Jeg har evig mana. Never ending mana. Efterhånden, de er der bare for fucking latterlige, det der pit damage der. Fuck, man. Oh shit, så er der hjælp coming. Han bliver modig nu. Sker der på den der pit, det laver et slag, der slår 153. Altså, yikes. Oh shit. Oh shit. Jeg blev skudt. Booty hole, mate. Pop that pussy bitch. Pop that pussy bitch. Du nåede ikke ned. They can't join. Rough. Ja, det sagde det med. Nu har jeg så gjort mig uvenner med dem, så det er sgu rough, ja. Og man kan ikke loot de der, fordi det er lavet til raid. Okay. Den er alligevel lige her. God fucking damn, boy. De giver sådan 3-4 stykker hver gang man looter dem. Nå, okay. 5 kan jeg den her lige. Andreas, jeg forstår ikke, hvad jeg skal. Må jeg se. Det dropper fra dem, der hedder operators eller sådan noget. Og så skal du nakke dem, der hedder loggers også. Hvad er fri gang i? Ikke. Så. Det ved jeg da ikke. Det lyder mærkeligt. Jeg kan godt sige, at den næste druid, vi får med i raid, de vedkommende får bare at vide, at der skal ligge thorns. Hele tiden. Det må han selv have styr på. Ja, det er godt. Spawner rimelig hurtigt, så bare her i starten, der kan du nå at få dem alle sammen, tror jeg. Jeg har lootet dem her 2 gange. Ja, hold da kæft, men du har sgu da den her. Ja, hvis mangler lige en mere. Okay, jeg har fået 10 på 2. Ja, det er sgu... Ja, den er hurtigt lavet. Jeg forstår det ikke, Andreas. Det skulle være her. Er der nogen? Det er fordi, de står oppe på den der. Du kan løbe op på den der. Ja. Men der er nok nogen. Nej, der er ikke nogen, der er oppe. What the fuck? What the fuck? Hej, Dugi. Nej. Hvad snusløs? Dugi. Ja, han skal fandme da ikke have lov til at løbe der. Ja, satan. Wobbler. Kondas Paladin. Åbenbart ikke. Bare ud igen. Ud.
Ja, Okay. mangler 6 stykker, ja. Må du ikke få dem på vejen ud? Jo. Eller for folk, de leder efter folk til RFC level 15 plus. Der er 2 her. Jeg kan se dem. 15 plus, ja, det er satme vildt. Ja, det er godt nok virkelig vildt. Begynder herover ham, der han looter dem op. Han er warrior, eller hvad? Yes. Sgu da. Nå, jeg får se. Ja, han er sgu done. Der står jo bare lines deroppe, når vi kommer op. Ja. Det er mere for... Det er mere for dem klasket lidt hernede, så de kan Hvad lave... er det, Det vil jeg fint. hvad er det for en questmarker, jeg kan se her på map eller? Hvad fanden har de lavet om, så det er min 4, der rent faktisk bliver til tårn på den her. Der dropper en quest her. Damp note. Det var den. Nå for satan. Der kan man jo bare se. Ja, det er et big gold farm, vi er i gang i her. Ja, for fanden. Nå, så skal vi lige op og have boret vores røvhul der. Ja. Og nu kommer i den der lorteform der, det er bare... Hold fast, man ligner bare... Man kan se, der er 1 million kilometer væk. Hold lige se den, altså. Nej, giant. Den er sgu også crap, altså. Og for Det er satan. true, men det er også crazy. Og for satan, så er du klar? Skal vi lade smægting her? Der er sgu allerede håndholdsmark på her. Satan, kan vi ikke have en one-on-one? Nej, det kan vi fandme ikke. Der er blevet drilled. Jeg kom sgu væk, tror jeg. Okay. Mindre der er en eller anden hunter, der er... Jeg kan få et rest. Det er dem. They can't join us. Han gav sgu op, den der hunter. Og jeg løber vel også lige så hurtigt. Jeg løber faktisk hurtigere end ham, jo. Så er det mig, der lige rester lige til en ass-clapping mere. Ja, du kan lige få en whooping mere, før du er langt nok væk til at komme væk. Ja. I'm out of range. Der er big shoulders på den der quest der, så soul. Hvilken? Den jeg lige lootede, eller hvordan? Eller den med de krystaller? Jeg tror, den kommer af follow-up questen på den med krystaller. Okay. Og det, vi skal ind i raided på den quest. Ah, okay, jeg ser. Great Chestnut Mantle hedder den. Ja, de er sgu da... Ja, for fanden. Så skal du have noget hjælp mig, eller hvad?
Altså, jeg vil gerne have hjælp til at komme til sidste level. Ikke fordi det her det er svært, men det er bare røvsygt. Jeg ved ikke, hvor jeg skal løbe hen. Husk din boks. Kan du tage noget vand med? Ja da. For helvede, der er jo fyldt med folk, der kan løbe stærkt her. Ej, der er en warrior, der bliver gængelig foran mig. Nej. Flyt down mig. Ej, det er godt, nu kommer der sgu en warrior, de lige kan fokusere på. Kom nu. Ja, for helvede. Lige præcis. Ignorer mig. Ej, lad være med at sige, de har world buffs og kan løbe stærkt. Der er ingen healing. Hallo. Hello, team. Issues. Der er bare ingen healing i sådan noget world PvP her. Ej. Der skal man sgu stå for at se hele selv. For helvede altså. Du skal have dine egne mates med til at heale dig. Er du færdig med det? Gør der noget quest til den start? Der er også den her. Der er også nogle quests, der kommer op dernede. Bare lave den der oppe på toppen. Kom.
Kan du ikke lige turn into wolf form? Jo. Hvor er du henne? Du er herovre. Jeg kommer lige over til dig. Jeg har ikke samlet nogen quest stops eller noget. Det var 8. Lad gøre det igen. Se om det Jeg virker. skal lige have den her. Siger du? Prøv at gøre det igen. Nej. Det virker kun en gang. Skal jeg tage alt det læder der, du har fået skinnet på vejen? Sådan at du Ja. slipper af med dig. Vil du have noget wool? Eller noget lille? Så skal du sende det til min priest. Jeg tror måske, var det ikke det jeg har, tror du? Fordi er det ikke, er det ikke 80, der er live logs. i So bagdel? first off, you want to click the Yep, link so that's in the for, description, and it's going to bring you to the official website of Warcraft logs. You want to go ahead and click download client, Hvor and mange af click de der whatever vil du have system den, eller de der... that you're using, of course. Og så er du... Hvor mange af de der armor kits vil du have? Jamen bare... hvad var det, du sagde, at jeg kunne være på komme på? Skal det sige der. I kan komme på... I kan Chest. komme på chest, legs, hands og feet. Det er kun 2, jeg skal bruge. Jeg vil også godt bede om det, hvis du har nogen til mig. Men skal du bruge dem? Det ved jeg da ikke. Det er ikke meget rart at have på. Hvis jeg skal DPS, når du I siger, at jeg skal spille noget andet. Du må spille lidt ud af lyst til mig, det er okay. Nej, det kunne jeg godt høre, jeg ikke godt. Du har ligesom tolket mig med Andreas, jeg kan godt høre det. Tro mig, han sladrer jo. Ja. Ej, jeg vil godt have dig på Feral. Jeg troede altid, det var planen, men jeg ved ikke, det er nok... Det kan være, det er for kedeligt at spille. Prøv her bagefter. Hvordan kommer jeg hen til dem der? Skal jeg ind i huset? Nej, du skal hele vejen rundt om. Så herop. Hvor er du? Hvor er jeg derovre? Vent lidt, jeg skal lige hele den her. Jeg mangler en. Hvor skal jeg hen? Herhen, og så over broen, og så op og rundt. Jeg skal lige sende dem de der armor kits til dem. Jeg synes, jeg spørger, om du vil have det der linden også. Men, Det kan du bare sende til priesten. jamen, nu er jeg løbet. Jeg skulle løbet, du. Vil du virkelig sende Misha de her items? Nøj. He's a bitch, I don't wanna do it. Questlog er fuld, Andreas. Hvad gør jeg? Prøv at scrolle nedad. Ud med den der camouflage. Det burde være nok jo. Det var kun én, ikke? Det tror jeg. Så er det sådan, det skal være. Nej, jeg skal bruge plads til en mere. Andreas. Nå, så bare minus fortune ud med den. Så Skal vi bare også op og have dem her, eller hvad? Ja, jeg har dem. Skal lige se. Hvad har du af quest her i det her område, mand? Vil du trykke map? Nu skal ned og have... Vi kan lige løbe ned og turn ind, og så hente de andre af det. Så du får alle dem... Den der måtte godt lige løbe langsommere, tror du, jeg kan smide sådan der på den? Det var den der shaman. Han løber for hurtigt, Mose. Det kan være, han stopper op et eller andet sted. Jeg tror ikke, han stopper op. Den galt ikke. Den også lukker nok lidt i dag.
Ja, det gør han nok. Ja, tak. Prøv lige at trykke M. Så skal du bare højreklikke din idle. Så har du alle dem til feral. Så bros, nu prøver vi sgu Warrior igen. Ja. Så er du i groom. Eller skal du være den der inviter? Nej, jeg står bare herinde og ser lige om den starter. Det gør han sgu. Altså på min egen Druid, eller på Druiden, der kunne jeg jo bare løbe ind i mit eget save. Altså der var jo ikke noget med, at jeg skulle have nogen ind. Jeg løb jo bare direkte ind i dungeon. Jeg skulle ikke være med nogen i party. Det kører op på shaman. Spørgsmålet er om den her gruppe, når sådan kan clear. Nej, det ender jo ikke på noget. Jeg kan jo blive stadigvæk... Ja. Vi skal ned og hente de der quests dernede, og den der er helt nede i bunden, den skal tøndes ind. Vi kan lige så godt lige lave den der også. Okay. Men du trækker seng. Med lille løg, der står jeg op lige om lidt. Ja. Prøv lige at trykke M også igen. Der er et eller andet ved lige her, vi skal lave. Hvad skal du der? Nej. Heroppe. Det ved jeg ikke, men... Drej. Kæft, der vælter bare konstant whispers ind med folk, der vil betale for sommeren. Altså, jeg truster bare ikke. Efter sådan en... Du truster ikke sådan en, så... Efter sådan en speech med dagen, eller... Det er selvfølgelig en druid, jo. Ja, det er klart. Ja. Ej, jeg gider sgu godt nok ind i heller lidt kraftigere at rende rundt og finde folk til at hjælpe, altså. Så gold hungry er jeg sgu ikke.
Jeg prøver lige at raid info, guys. Hvilket raid i det har I? 63, 74. 74, 51, 98. Jamen det har jeg også. Det forstår jeg det der ikke. More rain. Not enough rain. Not ready yet. I can't do that yet. Need more rain. That ability isn't ready. Not ready yet. Not enough rain. Ability isn't ready yet. Can't do that. That ability isn't ready yet. Not ready yet. Can't do that. That ability isn't ready yet. Not ready yet. Men hvad med dig, Soul? Er du på vej hernede, eller laver du noget andet? Nej, jeg laver sgu bare noget andet. Jeg venter sgu bare til next time vi kommer den. Jamen, du kan lave den nu. Ja, hvis... Altså, du kan lave items nu. Ja, men altså ikke hvis jeg er i samme problem som dig, jo. Nej, men man skal nemlig ind, og så skal man nemlig ud til Ravenhold. Det er mere, så kan du have den klar til næste raid, det var med det. Du er ikke lidt... Ja. Jamen, jeg kan da godt lige prøve at flyve det op af at se, om jeg kan komme ind nu. Ja, hvad er det med? Det er satme godt nok. Jeg er sgu lidt på bar bund. Det eneste, jeg sådan lige kan tænke, det var, om man skulle tage og gå ind i en eller anden random dungeon og lige få et eller andet ID. Der, om det så... Ja, men det skulle have noget at sige.
Sell mine. Hey guys, what's going on? So this video is going to be very fast and brief, but it is a question that I get asked a lot. I did a video on this a while back, but I think it was a little bit convoluted and wasn't straight. So what you need to log back into the group, at this point, what Bob can do is promote you to leader and he can leave the group. Now at this point, you line on your level 60, set the dungeon. Og så var han... han bare mistet sutten, eller hvad? Nej, han lå på ryggen og lå klynket. Jeg ved ikke lige, hvad det handler om. Nå. Sover han? Jeg lyste mig ikke lige i hovedet for at holde øje, så at se. Men det tror jeg måske, han gjorde, men han først troede, da han kom op og fik noget mælk. Mjølk. De her brutes, der er det, du skal bruge, ikke? Vi skal lige have... Ruby load. Hvorfor? Er det ikke lidt nemmere at styre? Okay. Der var en quest, der skulle jeg tage den, eller var det en escort quest? En escort quest. Det skal bare være, at vi bare skal løbe ned og turn ind, for det er bedre. Nej, lad os da bare gøre det her. Det kan bare se ham, den anden, han står og bare venter på den der, vi skal bruge. Nå. Så lad os da bare gøre det, du tænker. Det her, det giver sap ikke stiv kold. Så er du helt unmand nu? Eller skal vi have flere brutes? Flere brutes. 2 mere. Brutes! Så er det egentlig, vi party med Soul. Er det derfor? Bare derfor. Okay. Jamen, jeg... Nej, Lige du, altså, det bare. var ikke fordi, du ikke måtte. Jeg var bare... Men jeg føler ikke lige helt med, at jeg tænkte, det kunne være der var et eller andet. Det er det. Jeg var bare... Ja. Jeg undrede mig bare. Når vi ikke er samme sted. Ja, det er så Så er hyggeligt. det fordi, man skifter læger eller et eller andet. Ja. Du som jeg kan huske. Du som man kan danse. Altså, vi er færdige, Andreas. Men jeg er også på vej ned.
vi helt ned her? Yep. Jeg ved, om det er i spillet, der er en ugle. Det er nok. Der står du sgu da, Daniel. Og jeg løber lige ind og henter mit ting. Du er sgu et røvhul. Nej, jeg bliver sgu også teleportet ud. Hvad helvede det For dumt, helvede. mand. Kæft, hvor er det dumt, mand. Hvad sker der? Vi prøver en vej, så se. Ja. Vi prøver at lave det til et raid, eller skal vi bare... Ja, jeg gør det. Jeg prøver det. Ja, vi laver raid. Vi kører. Hvad fanden? Virker det? Det virker! For satan. Det er stonks! Vi kører! Her, Shrine. For satan. Hvad fanden sker der for det? Vi var sgu da ikke raid før, var vi ikke dengang jeg invitede dig? Lav det ikke raid, det gør måske? Det er jo nok fordi... Jo, det var vi, men jeg tror Marianne hun var med måske. Så jeg ved ikke om det går ind og har en effekt. Nej, det kan godt ske. Helvede, du har bullbuff. Det er hernede, Soul. Soul, du husker om equip den trinket, det har du gjort, det godt noget shifting scale talisman, du fik. Ja, det er godt. Ja, lige præcis. Ja, ellers så bliver det bare knyller der. Ja, og det hele det bliver blurry, så du kan ikke se, hvad du laver, du kan ikke gå tilbage, så du kan bare vente på det. Nå. Okay. Ja, nå ja. Nu skal vi så til Terran Mill. Spørgsmålet er, hvad der er hurtigst, men det er nok alligevel bare flyve. Det kan nok ikke hurtigt løbe ud her, det kan vist ikke. Det var min HS, den er sat til Thunderbluff, det er sådan lidt, det er ikke sådan rigtig godt i forhold til. Ja, det er min sgu også. Det er det blevet. Kan du lave en stat på chest, og har du matchnitet? Ja, det tror jeg. Men jeg har sgu egentlig match til mest, lad mig se. Vil jeg så købe dem lige, så vil jeg lige have det gør jeg. Nå, nice. Jamen, det har jeg. Altså, jeg tænker jo med... Blue Leaf Tubers, bare ud med den. Hvor er den nu der? Blue Leaf Tubers. Hvor fanden er den? Ja, og vi er flight plads. Ja, men det er, vi skal flyve nu, det er fordi, det er først, når jeg får chesten der, så vil jeg gerne bede om en chance. Okay. Hvad? Prøv at scrolle ned af. Den der røde med hill spread, bare ud med den. Den kommer vi alligevel ikke, det er så alt for problematisk at lave den. Okay. Du kan sådan set godt prøve at skifte din runes rundt, og så prøve at spille det der følge. Ja, hvad skal jeg have der så? Wild Strikes. På chesten. Chest. Det er derfor du går ud, Marianne. Det er fordi du har glemt at putte den der Fury of Storm Rage på. Wild Strikes, den skal på chest. Og Savage Raw, den skal på legs. Og Mangle skal på gloves. Og så skal du ind i platform.
Miau. Og herinde, der skal du have... Mangle, det er din vigtigste. Så skal du have Savage Roar. Vil du trykke L? Den er på E. E? Nej, men det kan du så bare bruge. Men det er sådan set de to der, du skal bruge. Yes, apparently it was open earlier today, but you could only make it a horde. Men den der skal du også nogle gange bruge. Så lad den være på E. Ja. Så bare kom ned. I'm on my way to create my epic chest. I'm gonna be like item level 30 after that. It's gonna be great. Så den der, du har på E. What class were you gonna play on Living Flame side? Priest? Hvad? So that's gonna be nice. Når du får combo points. Ej. Hold kæft, man. Den der fucking ranged weapon der, den der gun, det er bedst til tank warrior. Og den der Maggie. Ja. Jeg havde jo 5 strength bogen. Jeg tænkte sådan, nej, det kan ikke være rigtigt. Jeg skulle da bare have needet, man. Skru da de lorte hunters. Det var Rogan, der vandt den, var det ikke? Nå, ja. Okay. Jo, ja, det tænker jeg. Hvor forestiller jeg, at man er hunter, ikke? Og så taber man til weapon til en rogue. Altså, selvom det er legit alt det der, det er ikke det. Men hvor kæft, man bliver man bare salty. Altså, det er bare big diff for sådan en hunter, du ved, versus en rogue, der bare tager den for stats. Hvor kæft, man. Det er også derfor, når de skal have de der... altså, der er hunter-våben, så i gåseøjne, så er det bare vigtigt, at det har ranged attack power kun. Ja. Er det smart at have dem et sted, hvor det er nemt at skifte over? Hvad tænker du? Altså, en binding til de der. Hvad? Nå ja, bærform og catform. Ja. Ja, det er smart at have dem, så du kan skifte mellem. Du skal ind i spilbogen for at flytte på dem. Har du taget den på den poster hernede, der hedder Arachnophobia? 2 sekunder. Det tror jeg har. Hvor siger du? Ja, Jeg har ikke noget udråbstegn der i hvert fald. og du kan ikke trykke på den. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad der er. Nej, kan du ikke. Har du den nok, så skal vi have en. Det har jeg sådan lidt der. Hvad? Yep. Så når du ikke er sådan noget her, hvor det dør med det samme, Marianne, så er der ingen grund til at bruge den der på E. På et combo point. Så skal du lige slå nogle flere gange med den der på 1. Okay.
2 af dem. Se. Det eneste sted, hvor du lige får en gaffel med til den flæskesteg sandwich, den er altså også ond. Umuligt, jeg kan spise den her bil, så vi gør det herude. Lad os se, hvad den kan. Det, der gør den her lidt unik, det er, at flæskestegen er skåret i små bidder, så du får lidt knas hele tiden, når du spiser. Der ligger ikke kun 3 åkander hen over det hele, men der er ligesom, de er skåret i små fine tern, så du får lidt af det hele tiden. Har de i hvert fald ikke været nær med remoen, og godt med rødkål. Det er altså et eller andet, det her. Det er godt. Prøv lige at lure den. Gjort noget her lige om lidt. Jeg Skal bare ud og indfra, ikke? Du er done her. Er du ikke? Jo. Så skal du nedad igen, ikke? And then you're going to go ahead and choose your install option. I'm just going to click only for me. Click finish. Once you're here, you're going to click choose. And if it doesn't already open World of Warcraft, go ahead and just find it. I have mine right here. Double click World of Warcraft. Now, if you're playing Classic, go ahead and do it for Classic. If you're doing Retail, click just Retail once, select folder, and you're going to be perfect right there. Next is a description. Like if you're going to be doing heroic. Nå, helvede. Det er det, der er gået galt. Jeg forstår ikke lige det at logge noget. Det er åbenbart sværere end som så. Det forstår jeg nu ikke. Det burde der være lige til at gøre. Hvad? Altså, jeg tror ikke rated det er blevet logged ordentligt. Og jeg synes heller, jeg havde sat det op af alt det der, fundet log folder og alt det der shit, som man skulle. Og den kørte, altså det stod der. Men altså, der er ikke noget at se, og der er heller ikke nogen fil nogen steder. Og nu når jeg sidder og bare gør det herude, imens jeg løber rundt, så kan jeg heller ikke få produceret nogen logfil. Så det kører sgu ret i dag. Heroic, normals, you just go ahead and just put it here if you're going to be live logging. Next, you're going to click go. Det kan være det, fordi jeg ikke har characteren created på Warcraft logs. Altså, jeg har ikke Misho inde på Warcraft logs. I don't know. Jeg kan ikke huske, hvordan man gør det der. Aaron Mill.
confused, but this isn't where you start live logging. I'll show you that next. All right, so once you're in game, go ahead and go to options, go to network, and then make sure you have checked in advanced combat logging. The next step, you're going to want to click /combat log, click enter, and this is where it actually begins logging. So I do have a macro to begin the log and to end the log. If you want to end it, just go ahead and type the exact same thing, and it's going to stop logging. I hope this video helped. If it did, please let me know in the comments below, and I'll see you guys in the next one. Hold kæft, man. Ja, okay. Man skulle lige have... Hunter pets have been reworked. Not necessarily a nerf, but they have been reworked, and Scorpion is no longer your best pet. So today I'm gonna break down what are the best pets for you, what are the strongest builds you're actually gonna be running, how you can also feed, tame, train your pet, and make them learn the abilities you need to know. And also, guys, just be aware, pets are pretty amazing. So this is gonna be your ultimate pet guide for Season of Discovery, now updated. Now, just as a reference, I'm gonna show you, if you are using kill command, how insanely powerful a wind serpent is right now. This is just a quick breakdown at the beginning. Look at the damage I'm gonna do right now. Vi skal bare op til 291 damage, 189 damage. Instantly, my pet just deleted that mob, which is a level 19, so a little bit lower, but realistically, that's a ton of damage. Yes, that's right. Wind serpents are probably your best pet, especially if you're playing a beast mastery build, which is the build I'm doing with extra 20% damage and another 50% from beast mastery. And wind serpents gain the most if you are using the kill command rune. If you're not using the kill command rune and you are playing another build or these ever get nerfed, the other pets we're gonna use are cats or raptors. That's right, cats or raptors are the next best pets for you to run. Cats, I personally very much prefer cats with the attack speed 2.0. They hit a lot harder, and then they're just chonking things down, and you can get one from the runes of Mysteria as you get the invisible kitty right here, the ghost cat right now. And you can see I'm now using the ghost cat, and I will bring it over here to show you guys how much damage it does. If you're using a cat or a raptor, make sure to teach it claw and bite, both rank 4. Claw and bite rank 4, and I'll show you guys the damage right now as it deletes this mob right now. Look at that, just absolutely deleted. Pets are still doing a ton of damage. That was 143 DPS from my pet without crits, and the reason why I would go a cat or undskyld. Jeg sidder sgu lige og leger med det lock op. Vi skal op af her. Nå, nu er jeg kommet så langt, som at jeg har fået lavet en decideret logfil. Man skulle åbenbart lave det in-game, der skulle man skrive /combat log. Ja. Jesus Kristus. Nu har jeg fået lavet en logfil, men når jeg så vil uploade den, så står der så, at line 1, this is not a valid log file, bad line was undefined. Ja, det er sgu lækkert. It ain't easy. Det er sgu easy at være steezy. Kæft steezy, mand. Der var ikke noget med, at han skulle være politibetjent. Jesus Kristus, men det er jo bare vildt. Altså, det er jo the definition of the Danish crap system. Det er bare fjolser i, der skal håndhæve lover. Ja, sådan er det sgu. There ain't nothing new under the sun. Der er det her over Soul Baby. Satan, har du ikke buff? Ligesom mig? Ja, og kom til at dø i elevatoren i... Ej, jeg venter lige heroppe, når det er. Er du færdig for i dag? Så ind i enden med dig. Så skal vi til venstre hernede. Så når vi snakker med, der kommer sådan en bitch, når vi render herhen til det her vand, så popper vi den der the box. Så kommer sådan en bitch, og den bitch, der siger Arne, det er ret important, at du vælger at sige, show me your tits, i stedet for det der. Det er den nederste option. Når du bliver præsenteret for 2 options, så skal du vælge den nederste. Okay. Så tror jeg, du skal lave det hele igen.
Er det ikke Storms? Nej. Yes. Ja, vi gør bare her et sted. Det behøver ikke at være ned i vandet. Det er efter your point, så skal jeg tage den der fine show me. Det er sat med Storms. Og altså bare ingen noget. Der er sgu da en nødling. Det kan sgu da være, der er en ja, du kan nok bare lave den, når du taler ring. Det kan jeg jo ikke. Jeg skal hen til en anvil. Kæft, den tager sgu da et halvt minut. Så bliver det jul igen. Hvor er den henne? Hvor er den henne? Hvor er den henne? Hvor er den henne? Der er sgu noget her anvil. Tænker I, der er en anvil i Terran Mill? Er den ikke... den er der, ham der står for sig selv derude. Venteren der, ham der solgte den der kalde sax. Har du ikke fået den endnu? Nej, jeg har fået nogen, der er bedre. Nej, jeg troede sgu egentlig, det var bedst. Jamen, det stod der også til en start, men det er det ikke. Nej, okay. Men våben, det er jo dobbelt dagger, der er bitslig pt. Okay. Er det bare rated af. Nå, okay. Men de dropper selvfølgelig ikke. Når de så endelig dropper, så er der vel en eller anden rogue, der skal have dem. Ja, for eksempel, eller en Prod Warrior. Det ved du. Han skal... Kæft, han blev showered i dag, mand. 8 loots per raid. Det var helt vildt. Jamen, jeg er fuldt dækket out. Jeg har 30 item level, det er det højeste, du kan blive lige pt. Det er sat med nemt, mand. Nå kæft, det er nemt det at spille. Og jeg tænker da let, vi kan lukke et par mail users ind. Ja. Next. Ej, jeg skal lige okay, jeg skal lige have to-handeren. Det er rigtigt. Okay. Ja, han kan ikke... ikke for nok. Før han får to-handeren, så kan han sgu ikke lukke folk ind. Han det er sat med. Det er virkelig important. Sådan en prot two-hand. Det kunne jeg godt tænke mig at spille kongen style, du ved. Der er skudt nogle anmeld ud af ham her bøsen, Ott. Nå, så er der sgu nok ikke noget anmeldt i Terran Mill. Nej. Så er det jo bare at flyve til Undercity. Undercity. Undershitty. Or Raptor if I was running a marksman build, which would be 4 or 5 points here, 5 points here, 1 point into aim shot, and then grab the improved aspect of the Hawk. Now that you can use aspect of the Hawk and Lion at the same time. The reason why I would do that is because you don't have kill command, which is why you want a Wind Serpent again. So if you get a Wind Serpent, you are going to want to tame one like the one I have named Wasti Pawnee. It is down in the Southern Barrens. If we're looking here, it's in the Southern Barrens. It is a red Wind Serpent already level 25.
It is a rare-ish spawn, but not really. It spawns back and forth all the time. And this guy comes with rank 3 of Lightning Breath. You don't need to teach it Bite. You can also get a Wind Serpent from Thousand Needles. Down here in Thousand Needles, you can also get a Wind Serpent there for it. To learn Bite rank 4 and Bite or Claw rank 4 for your cats and raptors, what you need to do is train or tame a pet that already has those abilities, and then you need to use those abilities on the new pet. Literally, this is like the system. Use the ability on the new pet until you yourself learn how to teach it. So with your beast training, you will learn how to teach things like Lightning Breath or anything else. One of them is learned right here. You can get the bears, the elder bears in Ashenville right here. If you tame one of these level 25s, it will come with rank 4 of Claw and In this video, I'm going to show you how to set up Warcraft logs, live logs. So first off, you want to click the link that's in the description, and it's going to bring you to the official website of Warcraft logs. You want to go ahead and click download client and click whatever system that you're using, of course. And then you're going to go ahead and choose your install option. I'm just going to click only for me. Jeg forestiller mig det med Feral, de bliver big stonks, når Once you're here, you're gonna når vi lige kommer lidt længere. and if it doesn't already open World of Warcraft, go ahead and just find it. I have mine right here. Double click World of Warcraft. Now, if you're playing Classic, go ahead and do it for Classic. If you're doing Retail, click just Retail once, select Folder, and you're gonna be perfect right there. Next is the description. Like if you're gonna be doing Heroic, Normals, you just go ahead and just put it here. If you're gonna be live logging, next you're gonna click Go. Det er virkelig strong på Alliance side, dog med hvad det hedder, Borg, altså Blessing of Wisdom. Kæft, det er nice, mand. At de så glemmer at rebuff hele tiden, det er så hvad det er, men det er virkelig nice sådan i forhold til, altså det der swappen. Kommer også til at få noget derhen af her. At der får du jo bare den der inden regain. Hvem gør det, siger du? Det gør man jo her, der får man jo den fra totemen af. Nå. Mana Spring der. Har du ikke den endnu? Nej, den har jeg ikke endnu. Kan man overhovedet få den? Nej, man kan ikke få den endnu. Okay, når det er kun healing stream, er det rigtigt, det sagde du jo. Det er kun healing stream, så for. Ja. Soul, kan du komme ned til mig? Jeg crafter lige den der chest, så vil jeg godt bede om den enchant. Jo. And this is where a lot of people still get confused, but doing Heroic, North, select Folder, and you're going to be perfect right there. Next is a description. Like if you're going to be doing Heroic, Normals, you just go ahead and just put it here. If you're going to be live logging, next you're going to click Go. And this is where a lot of people still get confused, but this isn't where you start live logging. I'll show you that next. All right, so once you're in game, go ahead and go to options, go to network, and then make sure you have checked in advanced combat logging. The next step, you're going to want to click /combat log, click enter, and this is where it actually begins logging. So I do have a macro to begin the log and to end the log. If you want to end it, just go ahead and type the exact same thing, and it's going to stop logging. I hope this video helped. If it did, please let me know in the comments below. And I'll see you guys in the next one. Hvad skal jeg give for? Hello, and... Jamen altså, du... Ej, nu fik Andreas også lige nogle free enchanter, så... Jeg kan jo ikke rigtig give dig noget. Jeg er ingeniør og blacksmith. Det er jo ikke rigtig noget, du har behov for. Det er sgu ligegyldigt. Hand grenades. Det er jo... Jeg regner med, at det er for, at der kommer færre casters med i BFD. Ja, men det troede jeg allerede. Det troede jeg, du havde set, uden at vi havde snakket om det. Nej, de har sagt, hvad crap, dem vi har haft med. Så det er sgu nok mere derfor. Det virker bare virkelig som om, at de lige trænger til en lille buff casters lige pt. Ja, men... Det er godt nok weak. Compared til melee lige pt. Ja, men altså jeg tænker jo... Jeg ved ikke hvordan de skulle gøre det ud. Jeg tænker jo at de kommer til at blive stronger senere hen.
I hvert fald level 60, kan jeg forestille mig. Jeg vil sige, det hjalp det lidt, at de lige nerfede resistance på bosserne den. Sådan fuldstændig useless mere. What brings you here? Good luck, friend. Så, nu virker mit log. I hvert fald inde på... Inde på Alliance gør det i hvert fald. Men der har jeg jo allerede en char. Det kan godt være, det er det der er problemet. Jeg skal have en char først. Jeg bliver det jul igen. Det her det er ikke... Nej, det her det er det der gamle lort. Det er imod... det her...
Det er imod rosacea. Eller rosacea. Ja, den der stupid, det er en der Julie Danmark, den der bitch. Det var hende, der havde en idé om, at det kunne være det, jeg havde. Hvilket det jo selvfølgelig ikke var, det vidste jeg sgu allerede, men nu er det der hende, der er den professionelle. Gør noget, eller hvad? Ja, det skal bare smides ud. Det her? Nej, det har bare været dyrt, det er derfor, jeg ikke er sådan død. Der er der også muligt ud. Ja, men det koster jo boksen i Danmark at købe medicin. Det er et godt system, vi har. Vi får alting gratis. Kæft, mand, det er teorien. Du er stor fan af systemet. Ja, overhovedet ikke, mand. Og det er de folk, der er fan af systemet, der andre, det er de folk, der ikke har behov for systemet. Ingen andre. Ja, det er 100p. Enten det, altså så skal man være den der type, der du kender dem, og der bare altid konstant har haft lort på styret fra dag 1. Og så kan det godt være, at man føler, at det er nogenlunde, fordi at man jo, altså, det, ja. Enten så skal man være helt i... In the shit. Altså, in the shit. Så kan det godt være, det er okay, men hvis man kommer ud i det sammen med almindelige mennesker, så er det bare det første, der sker, det er bare, at man bliver mistænkeliggjort. Det er fordi, man ikke gider arbejde. Ja, lige præcis. Så sidder man i saksen, og så... For helvede, man kan da bare lige trukket rundt i managen. Ja, det er helt teorien, mand. Fuldstændig teorien. Ej, men det er til at blive idiot af. Vi kører jo her på 3. år for mig. Ja. Ej, det værste, jeg synes, det værste i Mariannes situation, det er, at man jo trods alt har big time cold hard evidence for, at det jo altså ikke er noget, der bare er fiktivt. Det er ikke en eller anden opdigtet vrangs forestilling, at du ved, der er noget. Nej, men altså, det er jo, men de sidder jo bare og bestemmer fuldstændig suverænt derinde. Ja, det er helt teorien, mand. On the commune. Og der, hold kæft, det får noget helt andet med kommunen. Hold kæft, alting det går langsomt derinde. Man har nogensinde været derinde på Borg. Jeg ved ikke, om det er det. Det er helt vildt. Alting det er bare sneglefart, mand. Så sidder der bare sådan nogle matroner der, og de er lige så langsomt, og de ADB-maskiner, som jeg ved ikke hvad. Helvede. Jamen, man tænker, hvad fanden foregår der? Star Search, den er der bare for vild, når man ganker. Det er godt nok helt vildt. Kommer der bare sådan en Star Search ind, så mister de bare 20% af deres HP eller sådan noget. Ja, det er til vildt. De ved ikke engang, hvad der sker endnu, for når de bliver ramt af hende. Er det noget af det her, du kan bruge? Nej, det er noget, jeg bare har købt. Nej, det er, de skal smide ud. Det er bare sådan noget lort, jeg har købt på Wish. Har du ikke en til lige? Har du ikke flere, eller hvad? Hvad siger du? Har du ikke flere af de der creme? Jo, jeg kan ikke finde ud af, hvor de er hen. Jeg burde have en creme, og så har jeg det der nye alkohollignende noget. Jeg har fået. Jeg kan ikke huske, hvad navnet det hedder. Demorat, tror jeg, det hedder. Dermovat hedder det. Så for helvede, bros. Nu har jeg sgu login til at virke. Jo, jeg er dem træt af, at vi ikke virkede. Det ikke virkede i det her run. Ikke fordi, men specifikt første bossen, og der lavede jeg fandme mine leaps. Og det var gjorde jeg, fordi at jeg avoided og blev knocked down. Og jeg tror kraftigt, jeg lå på 150 dps eller sådan et eller andet. Det var satme ikke så ringe. Jeg tror, det havde været en OK log. Easy peasy, lemon squeezy, som man siger. Ja, det var jo uden VF, fordi vores VF-bot er jo selvfølgelig ikke nearby. Ej, jeg ved ikke. Det er det med nederen, når man bliver knocked down, og så man kommer ind i de der tornadoer der, man. Fuck. Ja, fuck. Står man bare. Ja, var det nu ikke, altså han lavede ikke meget damage, men det var da ikke fordi, at han havde god uptime på VF'en i hvert fald. Ja, det var fint nok. Det var sgu fint nok. Han var ikke den ringeste op med ham der.
Og det er med nogle af dem, vi har haft med derovre. Det var meget værre. Ja. Kæft, men de der forms, de har fået lavet her i Classic, de er altså ikke legit. Hold da fast. Hvad sagde du? Prøv lige at sige det igen. De her Druid forms, de har fået lavet i Classic. Hold kæft, mand. Ja, det er helt absurd. Helt absurd terræn der. Det følger bare slet ikke den der, altså sådan, det her i en univers, det ser ret nice ud, du ved, fede models og alt det der, så kommer der bare sådan noget clunky shit, du ved. Det er helt det er vildt. virkelig clunky. Hold da fast. Ali baby onesie. Det er jo klokken 9 nu. Bare lagt den ud. Og så skal du spille det ene eller det andet. Ja, nu spiller jeg jo så det andet igen her lige nu. Ja. Skal jeg ikke bare sende det der til Priesten, eller hvad? Det der linen cloth. Jeg blev lige droppet en T-slot back af et random up. Det er lækker. Dejligt. Du kan også få en T-slot bag, når man får den der faction deroppe. Hvilken faction? Den der Warsong Supply. Det tager godt nok lige... Jamen det er når du bliver friendly. Ja, okay. Men altså, jeg kan jo også lave dem som tailor jo. Men det er sgu ikke cheap. Nej, for det er vel silk. Ja, lige præcis. Jeg føler godt nok mest for de her på hårdt side. Den der paladin, jeg skulle struggle med at få den op. For helvede, er den ikke strong? Har du ikke fået Whirlwind endnu? Nej, jeg har ikke fået endnu. Nej, det er jo sådan en høj level bandit. Selvfølgelig, det er jo ikke sådan noget, man kan beat the boys early on. Nej. Ej, den er godt nok Kæft man bros, hidden OP, det er altså franske kartofler. Altså, man er nu ikke så vild med som sådan, men franske kartofler, Kims, de er jo kommet med en ny smag med, hvor det smager af brun sovs. Det er faktisk overraskende, de er overraskende decent, hvis I spørger mig. Så det er franske kartofler med brun sovs smag. Hold da fast. Ja, det lyder sammen som noget, der er usundt, men det er det nok også. Men jeg ved ikke, jeg har sådan lidt herhjemme. Jeg vil sgu hellere servere chips for min knægt, end jeg vil servere candy. Men altså, det er jo nok ikke, begge dele er nok shitty, men jeg ved ikke, jeg har bare sådan en idé om det candy, der det er bare, det er virkelig no good. Så man får fuld gardin. Men ja, det er det sgu nok også. Jeg tænker, det hele er fucking B. Ja. Det er bare total GMO food over det hele her.
Bill Gates, han har sgu cooking op noget lækkert til os. Det er vildt nok, hvordan han er den, der ejer mest land i USA. Og helvede Feral Druid, de er der bare weak i PvP, specielt med det her build, man kører i PvE. Der er der bare intet, mand. Noget i det build der. Overhovedet ikke, mand. Du har ingen movement speed, du har ikke noget som helst, mand. Du kan ikke charge, du kan ikke ingenting. Nej. Ja, altså ikke, jeg vil så sige, på max level, der er de altså ikke weak. Nej, det var det. Ja. Så kan man kan lave sådan en Tiger Fury op, ambush der, jeg kan ikke engang huske, hvad den hedder. Pounce, er det ikke den hedder? Nej, det hedder den ikke. Hvad fanden er den hedder? Er det ikke Ravage? Ravage hedder den. Hold fast, mand. I sådan noget, der vi spillede inde på Nostalgia. Nej, ikke, det hedder den ikke. Hvad hedder den? Northdale. Der havde jeg jo sådan en Druid i fuld tier 2,5 og tier 3 og sådan noget. Ja. Der kunne man godt lige lave sådan en Ravage der i åbneren for 3 jern. Så er folk, de altså starting off for her. Det er skide luktom. Nej, det er ikke så fedt, når man bare... Hold da fast, det er vildt. Og det kommer ikke til at blive mindre nu, jo. Nej. Med 30% det ekstra damage fra Savage Raw. Og så videre. Ja. Den damage, de kan putte ud. Og plus, du har jo 60% ekstra damage kontra hvad du havde der på din... Hvordan er den hedder, den store der? På Shredden. Shred, den får jo også 30% mere damage på... At der er mangle på target. Den der Star Search her på Mariannes på løn 24, der koster den 4 mana. Det er for jævnt strong. Ja, det virker rimelig balanced.
obvious. Binance agrees to pay $4.3 billion, and their CEO has pled guilty to violating money laundering rules and has stepped down, claiming, quote, "I make mistakes and I must take responsibility." Now, in exchange for a king's ransom and a king's head, the DOJ is expected to settle their criminal investigation with Binance. Some think this is the end for the world's largest crypto exchange. Others believe it's a glorified speeding ticket that's a net win for crypto. But what should you believe? It depends on how much you trust Binance. Let me explain. First, context. For the past year... Why don't you guys stand in front of the stairs that you built? Interesting. Okay. What I'm presenting today is bragging rights and maybe a tissue. I guess the big question is, did you beat the bully? I don't know. I guess we're going to find out, aren't we? Well, let's just say that the bully... Pay attention, Brian. It's time for Beat the Bully, a carpentry competition where anyone from the internet is welcome to come go head-to-head with me and see if they're better. I'm Gord, also known as the Wood Bully, and I'm no stranger to trolls on the internet. So I decided to make an open invitation. Anyone who thinks they're better than me can step up and compete in a carpentry competition. What we'll be building today will be a 42-inch by 42-inch by 3-foot-high landing with railings, stairs, and skirting. And the rules are going to be very simple. We have the same parameters, the same space, with the same amount of materials, with a clock that gives us 4 hours, counting down in our face the entire time. Today, my competitor is one of the very few people who had the courage to step up. So my name's Bradley from Built by Bradley. I've been in the industry for 10 years. We're here today to go off against Wood Bully, Gord, the man, the myth, the legend. I know I'm going to teach him a thing or two. I think I have the upper hand advantage because overall experience and charm. Without further ado, I think we should get to this thing because the clock is going to start. First things first, I needed to establish my footprint. So I grabbed a measuring tape, a chalk line, and a brick I found laying around because I didn't have anyone to hold the chalk line. First thing I did was measure my 42, square it off of that with a framing square, snap my chalk line. Now I know the footprint in which my foundation is going to go. In this case, the foundation are these vinyl blocks from Tough Block that we're going to be using. I'm just laminating two 42-inch beams, put them together, stack them up on the posts. For me, this is simple. This is something I do every day. So for those of you that are going to give me shit for not using a chop saw to cut my beams, zoom in on that. That's just because you don't know how to use a skill saw. And flush. Instinctively, I want to give tips. So I keep looking at the camera to give tips about how we're building, but I'm concerned that my neighbor here is listening in, so I start whispering, minus the rim, it's your rim, minus the rim. So that brings us to 39. Tick-tock, Bradley. Full disclosure, when I kind of scrapped my idea at the beginning of my original design, I had to peek over at Gord and see what he was doing. At this point, I thought I had a great lead, and it seems like I'm going to keep the lead. When you're copying off the other guy's paper, you're never going to finish at the same time. We frame the deck on the ground, pick it up, put it on the beams. Whoa, it's heavier than it looks. Hey, Gord, let me know if you just need a hand over there, okay? I don't need no stinking laborer. How you doing, Gord? I've already got my frame up.
And now it's time to make my stairs. And me realizing I don't have a calculator and have to calculate stringers was probably a little bit overambitious on my part because I am not a genius. I'm just a regular guy who happens to know the theory. So the whole time I'm kind of anxious because I can't fact check my work with a calculator. I'm strictly going off of what I did in my head and on a piece of wood with a pencil. I'm gonna set my stair gauges to blah, 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 and blah, 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 because I had to do the math in my head, and honestly, I really don't want to give that to him. Note to self, bring a calculator for the next challenge. I decided to screw my entire 2x12 into the landing that I had already framed, and that gave me the opportunity to work without any obstruction underneath me to cut my stringer. Now we're cooking with gas, as they say. I hope you watched a lot of my videos, so you know how to do this today. I take your videos with a grain of salt, my friend. I did a 7 3/8 for my rise, and I put my stair gauges on at 11.5. And the reason I did 11.5 in this case was because there was no destination for my total run to go. Because 2 deck boards together are 11 inches, I'll give myself a 1/4 inch space to the front, 1/4 inch space to the back, just to make sure, in case my calculations aren't perfect, I know I'm constrained with time, so I'm trying to think ahead and save myself some headaches at this point. I cut my first stringer out and dry fit it, and success. The first stringer cut, perfectly fit. Once you get it, and you got it, and you know you've got it, and they can't stop you, you can trace it. Don't tell him in case he doesn't know. What I do is grab some more 2x12, and I just trace that stringer 4 more times until I have all 4 stringers made. Hey, can I borrow one of those stringers for a sec? Yeah, just want to look at it. Realizing that I'd run out of framing wood already, I took the leftover 2x12 from the stringer, and I scattered. Druid, de får to tanking specs. Fordi de også laver Moonkin til... Ej, hvor holde de. Det er tanking spec. Nu kan du sgu holde med alle de fucking tanks spec. Men man kan da vist ikke tanks mere. Folk de står der ikke og venter på tanks mere, gør de? Ej, det er vigtigt, at de fik lavet nogle flere healing specs, synes jeg. Jeg synes, at det er der bottlenecken den er. Man kan ikke lige se, hvem der skulle være healing spec, udover dem, der er det her nu. Ja, så skulle der være Warlock, der skulle have et healing spec mere. Eller der skulle have et healing spec også. Ja. Hey, Duki. Add together another fascia in front for me to actually mount my stringers to. Normally, I would have a pile of lumber that I could choose from or a hardware store I could go to when I was short of these things, but I'm trying to do the best with the resources I have, and that's part of this challenge. During the entire process, I tried to keep in mind with this passcode, we're building things to try to be code, to try to be strong enough. Oh, I guess that's gonna make my deck too wide. Oh my goodness. We have to improvise. Oh, my boy's working backwards. How you doing? Not good. Good, good. Love to hear it. Now, when it came to the stringers, I noticed his stringers looked a little funny compared to mine. I think he was trying to hang his stringers in behind his rim joist, but he didn't give himself enough room between the beam and the rim joist to actually get the stringer in behind to mount it. So I think he compromised, which is what it looks like to me, and put the stringers in front of the rim joist. To be perfectly honest, being a carpenter who owns a business and is always looking for employees to hire, guys who can take the initiative and solve these problems on their own, I'm impressed with Brad's ability to do this.
I wasn't sure what kind of carpenter was going to show up today. I'm really happy to see a guy who can be given a pile of material, a set amount of time and parameters, and still perform. I think this guy knows a lot more than I gave him credit for, and I really have to pick up the pace. Look at the shims they gave me. Does that look like a shim to you? If I could find a shim with a taper on it, that would be very helpful. Oh, that's solid, baby. Woo! It's raining. You know what, Gord? I think that's the best observation you've had all day. Well, hopefully rain is luck for you because you're going to need it. You know what I'm going to call this? The tears of the bully. Bullies don't cry. Typically not something I do, but due to the time constraint, we got to save time where we can. So now we're getting to the stair posts. So I get my mark, I cut them to size, I block them in place. Again, short on framing, so trying to find some creative solutions to what we can use to block these posts in. Keep going, keep going. Where I'm going to make a decision now. What's the easiest way to approach this? And I'm not going to pick the easy way. I'm going to pick the hard way, apparently. Oh, that looks like shit. You gotta go for it. All right, let's see if it fits. Come on, baby. Don't do this to me today. Oh, and it fits. Your boy's amazing. I see you putting down some deck boards. Yeah, don't you worry about it. That's ambitious. You're getting ahead of yourself. You just keep your eyes on your own side there, Gord. The stress and the pressure leads to rushing, and rushing leads to mistakes, and ultimately mistakes will be the reason I lose today, which I haven't even considered the idea of until right now. The lumber yard, and you used piece of cedar. Some guy had already used it and returned it. I'm hearing a lot of made-up excuses over there. I can't leave that there. Come on. In order to force myself to not use this, draw. Look at that. Oh, now I can't use it. Oh no. Thing was garbage, damaged from the beginning. How was I supposed to leave that on there? Let's run this now to get rid of any inconsistencies. I put the 2x4s on for my guardrail, and for some reason, I think of the genius idea to pull out a router. Knowing that this is a time competition, this router would be wildly unnecessary. And in fact, any mistakes that this router is going to make are going to negatively affect my ability to win this thing. But the stupid part of my brain decides to turn the router on and start chamfering the edges of this guardrail. So I do that. I waste a ton of time for what I think was very minimal effect, and I'm not even sure if the judge will appreciate what I've done here.
So when it came time to actually put the balusters in for the handrail, what I decided to do was make a jig. Basically, I cut a piece of 2x2 at 3.5 inches, which would be my space between each baluster. And I would take the baluster, mark the 1.5 inches of the thickness, lay it down, mark the 3.5 space, 1.5 inches for thickness, 3.5 for space, until I had more than enough where I could take the top and bottom rail, line them up with these markings, and then move them around until I got a happy medium, cut my balusters, measured to size, and assemble on the ground, and then put into place additional screws, but it looks like it fits. I gotta say, you took the much quicker approach to this. The balusters? Yeah. Sort of. I seen him framing out his baluster system with the cedar 2x2s wrapping all the way around as the frame to screw into the posts. I thought that was a really genius idea, which allowed him to have enough material to finish off his handrails. So I would have liked to have taken that approach, but I was already into it. I already had the plan and I couldn't divert again. So it ended up the way it ended up. Luckily, there was a lot more 2x4 here than we needed for the handrail and guardrail, so I took the remainder and I used that to frame out my skirting. He seemed to go with a cocktail rail that was a piece of 5/4 board, kind of Frankenstein together. When I saw that, I was thinking that the pressure was really getting to him. 4 hours to do a 42x42 landing with a set of stairs and dress it up. That's a hard feat to accomplish. Now it's time to put on my risers and skirting, knowing that the clock is ticking, we have very little time left, anxiety, everything's running high. I don't want him to hear this and let it get to his head, but I think Gord's design is a lot nicer. Given aesthetics, I gotta give the upper hand to Gord. At this point, all I want to do now is some sanding, close my bevels, put some more fasteners, but the time had run out. To keep things fair, I invited a special guest judge to deliberate and choose who the winner is, and he will not know who built which porch. And you will never guess who we managed to get here to judge the competition. Why don't you come on out? Good morning. Brian Baumler. How you doing, man? Good. I'm Brad. Brad? Thanks for coming out. All right, pay attention, Gordon. I'm Brian Baumler. I'm a janitor for a construction company in the area here, and Gord asked me to come down. He's having a deck building challenge. Bring people he's met on the internet in to challenge him in a build. And I think it's a great project. You've got limited time, limited material. You've got cameras in your face, and everybody's got a big ego. I think it's great he's bringing people down to challenge him and really see what people have got. Good opportunity for people to come down and show what they've got. But it's a risk, Will the bully be successful? Will he still be the bully at the end of this challenge? 3 foot high, 42x42 landing with stairs and railing. Yep. In 4 hours. Yeah. Sounds doable. Be as mean as possible, chew us up, spit us out, whatever you gotta do, but I want you to be honest, I want it to be fair, and make sure that he at least has a chance. I don't know who built what. Nope. No idea. So this sounds pretty fair to me. All right, well in here we can have a look at what we've done. I've already chosen a winner. No, not yet, not yet. So what we'll do, me and Brad are gonna leave the room and let you deliberate, and I really want you to be honest, so we'll get out of your way. All right. Hey, Brian, be easy on Gord, would you? Not known for going easy on people. I guess at this point, my fate lies in Brian's hands, so Brian, give me the upper hand. Really appreciate it. So first impressions, it's a lot of cedar. Let's get out the level first. Bit of an overhang, but we're plumb. Well, we're a little out of plumb there. Big notch around there. Miters are pretty open. I don't know if I like the 2x4 handrail, but I like the chamfered corner.
Decent spacing on this, although I don't think I would have put that last one there. I would have liked to seen, you know, maybe a sander go over this. Cedar's such a beautiful material when you build a deck. Some of these pieces just picking the wood itself, you get the banding marks on there. The notches around these posts are pretty wide. Just get out the broom, give it a little sweep, you know? Okay. No overhang on the risers, which is fine. Not level, but I don't know if they had time or if they were shooting for level. Not level again. I mean, nice and solid, first impression. Bad choice of wood, banding marks here on the front, banding marks on the side. So let's call that number one. Number two. So we've got post feet here, notches on the outside. I mean, I wouldn't do that on a customer's deck. Posts are only attached with screws here, but I guess that's what they both had time for. Terrible notching on here. No capping on the ends, 5 quarter boards for treads. What happened here? I mean, you can see there's an issue there. 5 quarter board for handrails, but there's a joint here. I don't know why. A little extra material left over. Big notches on the bottom. Bad choice of 4x4. It's your first impression when you walk up to the deck. Edges are all beat up. I mean, I get it. In 4 hours, there's a lot of work to do here, but there's a lot of details that are missing. It's way out of plumb, but the pickets aren't even parallel. I like that one there. I did the 2x4s on flat. This has them on knife with the pickets on the outside. I don't really like that. They've just got those camo screws screwed in here so they'd be easy to kick out. And then we go to a 2x4 handrail up here with a razor sharp edge of the 5 quarter board handrail on the top here. This kind of stuff drives me nuts. Toe screwing a 2x4, not sanding that edge, all this kind of stuff here. So we'll call this number 2. Looks like a number 2. All right, I think I've seen enough. Well, that didn't take long. Oh, boys. Where'd they go? They bravely ran away. You guys eating donuts? You know, looking over the 2 projects they built, you know, both decent looking decks, a couple of issues here and there. Obviously the cuts, you know, the miters, the minor detail stuff has some issues. But given the 4 hours, given the time, this is not about being absolutely perfect. It's just being as close to perfect as you can. So don't tell me whose is whose yet. Nope. But I want to ask you both, are you proud of what you built? No. No, not at all. Okay, good, good. Okay, we're off to a good start. But I'll be honest, 4 hours with cameras in your faces, in a warehouse, building a deck. I gotta give you props just for getting them done, because I do know when you're filming something and you've got a limited time to do it, you're under immense pressure, there's mental pressure. This is not what I would expect either of you to produce on site, being paid, you know. But we're here to judge what you did in 4 hours under pressure. Yes. So I just want to point a couple of things out. On this set of stairs here, miters are wide open. You know, you're not going to leave that for a client. I know with cedar it's going to shrink and you're going to get that after a year anyway. Do like the handrails with the chamfer. I'm not sure about the hidden screws through the top. 5 quarters are chamfered all the way around, so there's a lot of detail went into this one. Everything is pretty close to plumb. You guys probably weren't worrying too much about level and plumb here, I get it, on the floors, but it's one of those details that there are some differences between the two. I do like the pickets and the rails, like the way everything's fastened, so good solid deck, but again, it's all in the details. The chop there, we got an extra 1/4 inch. You want to keep those nice and tight because everything's going to shrink up, as you know. So not bad for 4 hours. Let's wander over here. So distinct difference I just see between the two, obviously different style, right? We've got treads that overlap. These treads are buried in, and we've got them capped around with risers. Again, hidden stringer, great. Exposed posts on here, we went with the outside, so we get a little more width on the stairs itself than on that side. I don't know what happened here, but just even without a level or a measuring tape, visually, I can see that one of those is not plumb, and both of them are certainly not parallel. It looks like a beaver hacked out the cuts around the posts there. Handrail here is a 5 quarter board, you know, with some gnarly edges and a joint in the middle, mitered into a 2x4, which is a bit odd because that's razor sharp. You're gonna nail your hand on that. I can see the post feet because the posts are set to the outside. You know, again, solid, a little more space in there. Have I been shitty enough, or do you want me, because I could point out more on both of them.
Have you ever seen two men cry? Yeah. You know, when you're doing a cedar deck for a customer, you're gonna sand everything, you're gonna make sure all your miters are tight and joint, you're gonna biscuit things, you know, you're gonna do things differently. So judging them just under a time crunch, I mean, the fit and finish of this looks great. I like the fact there's a little wider space here on this guy. Both of them have some issues with just accuracy of cuts, and again, that's in a speed thing. Like, I get it, I've been there. All right, why don't we do this? Why don't you guys stand in front of the stairs that you built? Interesting. Okay. What I'm presenting today is bragging rights and maybe a tissue. I guess the big question is, did you beat the bully? I don't know. I guess we're going to find out, aren't we? Well, let's just say that the bully lives to bully another day. We got the winner. There he is. Yeah, baby! Gord was victorious today. Will he always be victorious in these challenges? Hell no. But today he won. Good job. Thanks, man. Slightly better job. Yeah. Slightly better job. Gord. Thank you really for coming appreciate out. it. No problem, man. Good Thank work. you so much. All right, well, that's it for me. I'm going to leave you guys here to disassemble these and hopefully put this cedar to good use. A little bit disappointed in the result, but I mean, visually, I think we all could see that Gord was the winner at the end of the day. People at home watching, thinking they wouldn't make the same errors or they wouldn't make the same oversights that we had made, I assure you there was not nearly enough time. And with that clock running, the pressure is real, and this is a much more difficult challenge than you would think. With the time constraint, the material constraint, it was really, really challenging. Definitely a lot more challenging than I thought. Given more time, of course, me and Brad probably could have produced 100 times better product given the time constraints weren't there, or the ability to run to a hardware store, grab something. There's a million parameters involved that made this more difficult for us to do. I mean, in my head, I'm still a winner. You know, I know that I produced great work. Obviously, there was a lot of stuff in my build that I would have liked to have tightened up. I'm proud of what I've done, and I'm very impressed with what Brad managed to do. And I'm really glad that he stuck it out and he finished it as well. All in all, it was a fun competition. To any of the haters that are gonna slide into my inbox and give me shit, come out, challenge Gord, and put your money where your mouth is, because I can guarantee you, you probably wouldn't even be able to finish that. Thank you, Gord and Wood Bully, for having me out here. It's been a lot of fun, and I'm really looking forward to getting back on the show and maybe kicking the bully's ass. So, Bradley out. That's it for this one. I'd like to make this another open invitation to anyone else who thinks that what we did was easy and could do better to step up and be the next contestant. Pay attention, Brian. We will be doing this again. And without further ado, me and Avery will stand next to the projects we built. Let's do it. All right. Oh, I'm playing a little roundabout on us. Okay, so you were over here, Gordon. Avery was over here? Yeah. Okay. Hey, but the stuff goes perfectly. Take that much time to just hit those cut edges. Yeah. I'm not seeing a lot of burrs, so maybe it was like a piece of sandpaper was used, but it definitely didn't get cleaned up. Okay, now they said to be picky, right? Yep. So we're allowed to be picky here. I'm gonna say like this, cutting a 6x6, you're gonna go through with 2 cuts in order to get your way through. And you can see that there, but that's a nice straight cut. But if we're getting picky here, this side could have been cleaned up. And like I said, a little bit of sandpaper, you got your sander out there, you can flatten that out to be nice and even. I will say it looks like they went through the effort of using end cut on there, seeing as how this is pressure treated wood. That's true. It looks like end cut was used, so they made sure that this interior pergola lasts a lifetime. But hey, it's the little details. It's the little details. To me, this seems doable in 3 hours. Right. Where I know you have the constraint, but sometimes you're in a competition. You want to go. Yeah. You want to extend yourself a little bit. I've seen this pergola many times before, but they made a good choice on what they could accomplish within the 3 hours, because you don't have a lot of time, but you want to execute, and I think they pulled it off. Yeah, I agree. I think we've got a bit of a funkier design on the other side, so let's go check that out. I want to see what's happening over here. Right out of the gate, you got the mitered